2 hours later. It's a Valentine's Day. It's a Valentine vlog kasi beses. So tayo ngayon sa Theodore. Na private school siya. So we're invited at first time. Sa Valentine vlog. Okay lang. Ayan na siguro yung school. Ayan. Yan pala. Atras, sige hila. Okay. Okay lang po. Nag-start na po ba? Ano naman, mag-start na naman po sila talaga ng 7. Opo. Ayun, talagang pinaano lang. Dahil yung mga... Hindi po, kay madam po yan. Kay madam? Yes. Diyan na lang po, sir. Ayan. Ice cream mo na si madam. Pwede ba mag-buya naman na yun? Dixon! Good morning, Teacher Dixon. Teacher ka pala, ha? Nakaraan eh. Sa may opening. Ng Chiquitas? Ay, oo. Ay, nandun ka ba? Nagmamadali din ako nun. Dahil ang daming event. Tinanong ko nga si Mano, sabi ko may Oh. Bigyan! Pumili na kayo. Yes! Free! Ah, pwede po one line lang po. Ano doon po kasi yung mga pila sa likod? Dito. Wait. Sa bang oras? So, what flavor? Strawberry and? The green one, avocado. Yung yellow po. There have no yellow flavor. Rocky Road, avocado, and strawberry. Strawberry. I'm sorry po. We have a line there, so you have to fall in line po. First, ay, hello ma'am. Para saan po yung token? Tokens po. Opo. Doon po sila sa game booth. Sa game booth. And then, binibenta rin po yung mga yun. Ito po yung mga kuha nila. Doon sa Na pinaka- prices. Okay. Yan. May pangalan ng Gonzalo. Mag-add na lang yun. Thank you.
Eh, Happy Valentine's! thank you. Happy Valentine's. Happy Stu. Thank you. Salamat, thank you! Oops! Kala ko diretso ka eh. Salamat po. Salamat po. Opo. Oops, wait lang. Happy Valentine's po. Bye-bye. Salamat. Another Valentine Day event Caserbetes. See you alabang. EDSA. St. Theodore. Okay. Ayan. Yung papasok na eskwelahan, Hi, Lola Rick. ha? Aalis. BTS Alabang. Ay, galingan mo ha. May hairnet dyan ha. Tulong guys, patulong. Goes to Alabang. See you later. Alabang girls. Boss Glenn. Boss Glenn. EDSA tayo, Boss Glenn. Boss Glenn, saka na po. Patulong. Si Marta. Si Marta. Dalawa lang dyan, Boss Glenn. Pipikapin daw si Neda. Pumuputok na. Sige po, ingat. Di mo yan kaya, JB. Si Marta yan. Dumating na din sila, labob na isa pa. Ay, eto na yung lalamove na isa. Patulong ulit. Mo. Punta na na, kuya. Kaneda ba? Pag ginanap ako ni Ma'am Tracy, sabi mo ano. May event. Autograph daw, idol. Gilid ka, kuya. Happy Valentine's! Bye! Okay. Maraming salamat din po. Maraming salamat po. Ay,
Sorry po. Thank you.